चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें पहला खत मौसूल हुआ है मर्दान से अहमद खान साहब का। वो ये पूछते हैं कि किसी को नसीहत करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या तन्हाई में नसीहत की जाए या सबके सामने, और कौन है वो शख्स जो नसीहत कर सकता है। तो जवाब में अर्ज ये है कि नसीहत इस्लामी अखुवत की इम्तियाजी खूबी है। नसीहत इंसान के ईमान के कामिल होने की दलील है, दूसरों के साथ भलाई की तकमील है, क्योंकि इंसान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान अपने लिए जो चीज़ पसंद करता है वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करे, और जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करता वो चीज़ अपने भाई के लिए भी पसंद ना करे। ये असल में खैरखाई के जज्बे की वजह से होता है। तो सैयदना जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाई करने पर बैत की थी। और इसी तरह सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि दीन खैर खाही का नाम है। तो हमने पूछा कि किसके लिए खैर खाही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की किताब के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मुस्लिम हुक्मरान के लिए और अवामुन्नास के लिए। और अवामुन्नास की खैर खाई का मतलब ये है कि उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी रहनुमाई की जाए, और उसके कुछ आदाब है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म की हम ज्यादती न कर बैठें। तो नसीहत करने की वजह अपने भाई के लिए भलाई का इरादा होना चाहिए, किसी नुकसान या शर को दूर करना मकसद हो। जैसे कि हाफिज इब्न रजब ने ये लिखा है कि मुसलमान की खैर खाई का मतलब ये है कि तमाम मुसलमानों के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, उनके लिए भी वही चीज नापसंद करे जो अपने लिए नापसंद करता है, मुसलमानों के बारे में मुशफिक और मेहरबान रहे, छोटे बच्चों पर शफकत करे, बड़ों का एहतराम करे, अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो खुद तकलीफ महसूस करे, उन्हें कोई खुशी मिले तो उस पर खुशी महसूस करे, चाहे उसकी वजह से उसे दुनियावी तौर पर नुकसान हो। मसलन चीजों की रेट कम हो जाए तो आप जो चीज फरोख्त करेगा उसमें उससे फायदा कम होगा। इसी तरह हर ऐसी चीज को नागवार समझे जो मुसलमानों के लिए अमूमी तौर पर नुकसानदेह हो, हर ऐसी चीज को अच्छा समझे जो मुसलमानों के लिए मुफीद हो। उसे अच्छा लगे कि सब मुसलमान हमेशा नेमतों में रहें, हमेशा अपने दुश्मन पर गालिब रहे और हमा किस्म की अजियत और परेशानी से दूर रहे। इसीलिए इब्न सलाह कहते हैं कि खैर खाही और नसीहत एक जामे तरीन लफ्ज है। उसमें खैर खाह शख्स अमली और इरादी तौर पर दूसरों के लिए हमा किस्म की भलाई चाहता है, और उसे चाहिए कि मुखलिस होकर नसीहत करे। नसीहत का मकसद रज़ाए इलाही है। नसीहत अपने आप को दूसरों से मुमताज और बुलंद दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। नसीहत में किसी किस्म का धोखा और खयानत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नसीहत सरतापा इखलास से मुज़य्यन होती है, उसमें किसी किस्म का धोखा या खयानत नहीं होती, क्योंकि मुसलमान की अपने भाई के साथ दोस्ती और मोहब्बत उस मयार की होती है कि वो अपने भाई के लिए किसी भी किस्म की खैर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता, और अपनी नसीहत में किसी किस्म का मनफी शक व शुबा नहीं आने देता। यही वजह है कि अरब लोग जब सोने के खालिसपन को जाहिर करना चाहते हैं तो कहते हैं कि ज़हबुन नासिह, यानी हर किस्म की मिलावट और खोट से पाक सोना, असलुन नासिह यानी मिलावट और मोम से पाक शहद। तो नसीहत भी इसी तरह हर किस्म के खोट और मिलावट से पाक होनी चाहिए। तो नसीहत का मकसद किसी को आर दिलाना ना हो, ना ही किसी को दीवार से लगाना मकसूद हो, और नसीहत में उखुवत और मोहब्बत भरी हुई हो, उसमें किस्म की डांट और सख्ती ना हो। इसीलिए इरशाद बारी ताला है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। फरमाया कि अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे अंदाज से नसीहत के जरिए दावत दो, उनसे मुनाजरा करो तो बेहतरीन तरीके से। और इसी तरह नसीहत की बुनियाद इल्म, दलील और वजाहत पे होनी चाहिए। जैसे कि बाज़ हज़रात ने कहा है कि हिकमत में ये चीज शामिल है कि इल्म की बुनियाद पर किसी को दावत दी जाए, ला इल्मी की बुनियाद पर नहीं, और अहम तरीन उमूर से उसको शुरू किया जाए, और ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए जिसे समझना सामे के लिए आसान हो और तस्लीम करना भी मुमकिन हो। अंदाज ऐसा हो कि रस घुला हुआ हो, जैसे कि हिकमत से आप बात की जाए, इस तरह बात की जाए कि उसको बुरा ना लगे, और
اگر وہ آپ کی بات مان لے تو بہت اچھا ہے، وگرنہ پھر اچھے طریقے سے نصیحت کی طرف منتقل ہو، یعنی رغبت دلاتے ہوئے نیکی کا حکم دے، عذاب سے ڈراتے ہوئے برائی سے روکے۔ اگر یہ مخاطب یہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی حق ہے، دوسروں کو بھی اپنی فہم کی دعوت دیتا ہے، پھر معاملہ مناظرے کی طرف چلا جائے گا، تو اس سے بہترین انداز میں مناظرہ کرے۔ عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں یہی وہ طریقہ ہے جس سے ممکن ہے کہ مخاطب آپ کی بات پر قائل ہو جائے۔ اسی بہترین مناظرے میں یہ بھی شامل ہے کہ جن دلائل کو وہ اپنے دلائل سمجھ رہا ہے انہی کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ اس سے ہدف تک پہنچنا مزید آسان ہو جائے گا، اور مناظرے میں کوئی گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے سارا مقصود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور مناظرے کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ اپنی جیت اور برتری کا اعلان کرے، ثابت کرے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ مخلوق کو مکمل ہدایت پہنچائی جائے۔ اور اسی طرح پھر جو دوسرے محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر نصیحت کنندہ کو اعلانیہ نصیحت کرنے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو تو اعلانیہ نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ عقیدے کے مسائل میں غلطیاں کر رہا ہے، اس کا رد بھی اعلانیہ ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی بات تسلیم کر لیں اور غلط راستے پر چل پڑیں۔ اسی طرح اگر کوئی سودی لین دین کو حلال سمجھتا ہے یا کسی بھی بدعت یا گناہ کے کام کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے تو ایسے شخص کو اعلانیہ نصیحت کرنا شرعی عمل ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ اعلانیہ نصیحت کرنا ہی واجب ہو، کیونکہ یہ پھیلتی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے راجع مصلحت ہے۔ اور نصیحت کرتے ہوئے جو الفاظ کا چناؤ ہے بہترین ہونا چاہیے۔ مخاطب کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھے، گفتگو اچھے انداز سے کرے، نصیحت کرنے کے بعد اگر ناصح کو تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کا اظہار کرے، مسلمان کے راز چھپائے اور پردہ پوشی سے کام دے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، کیونکہ مشفق اور نرم دل ناصح ہمیشہ دوسروں کی خیر چاہتا ہے اور پردہ پوشی کی کوشش کرتا ہے۔ نصیحت کرنے سے پہلے مکمل تحقیق اور چھان بین کر لے، محض گمان کی بنیاد پر کچھ نہ کرے، تاکہ اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات نہ کر دے جو اس میں نہیں تھی۔ نصیحت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرے، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دلوں میں کبھی کبھار چاہت اور توجہ ہوتی ہے تو کبھی سستی اور بے رخی ہو جاتی ہے، لہذا جب دل میں چاہت اور توجہ ہو تو دلوں کو موہنے کی کوشش کرو، اور جب ان میں سستی اور بے رخی پائی جائے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور ابن مبارک رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ نصیحت کنندہ بذات خود بھی باعمل ہو، یعنی لوگوں کو جس کام کا حکم دے وہ خود بھی کرے، اور جس کام سے لوگوں کو روکے اس سے خود بھی باز رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے کردار اور گفتار کے تضاد کی وجہ سے ڈانٹ پلائی اور فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو لہذا شریعت میں بہت ہی سخت وعید آئی ایسے لوگوں کے لیے جو خود تو کام کرتے نہیں ہیں وہ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے تو روکتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی اذیت ناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔